हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जेतेबेले गोटे झीर युवा बयस हो जाए तार विभागर समय आसे सेतेबेले बापा माँ चिंता करती तार विभागर पाई अनेक आड़ू प्रस्ताव आसे आउ एठू मध्य अनेक प्रस्ताव जाए। तेणु आज रुक्मिणी एते सुंदर भीष्मक राजा तांको पाई स्वयंवर सभा कले हेले स्वयंवर सभारे मध्य रुक्मिणीकर योग्य वर मिलिलेनी सेतिपाई पुणी 8 मास निराश ही बसीगले। जेतेबेले रानी सत्यवती कहउछंती हे राजा झीटी 16 वर्ष हो गलानी तार विभागर समय हो गलानी जदि जदि ए बयस तार विभागर न कर ताहले कूलरे कलंक लागिजिवो। सेतेबेले भीष्मक राजा व्यस्त हो जाइछंती विभागर करिबा पाई एवं रुक्मणक द्वारा वर खोजा चलीछि एवं पुत्र रुक्मण शिशुपाल को योग्य बोली भाविछंती किंतु ए कथा जेतेबेले सुनिछंती रुक्मिणी सेतेबेले तांकर होश उड़ी जाइछि। सेतेबेले कांदी कांदी माँ को दुख जणैछंती माँ मु केबे से शिशुपाल को विवाह करि परिबिनी जदि विवाह करिबी ताहले ताहले श्रीकृष्ण को ही विवाह करिबी। जेतेबेले श्रीकृष्ण को विवाह कथा सुनी देइछंती सेतेबेले रानी आसी पहुँची भीष्मक पाखरे आ राजा भीष्मक को कहउछंती जे तुमे पिता हेइछ झीर मन कथा बुझी पारुन झील चाहूँगी से शिशुपाल को विवाह न करी श्रीकृष्ण को विवाह करने कथा तुम्हें तो ये सब ठीक ठाक कर शिशुपाल को वरण करने सबकि ठीक कर तिथि बार नक्षत्र ठीक कर सारी तार लग्न ठीक कर सारी हेले एबे कौन करा झील जदि शिशुपाल को विवाह कथा कह ताले सी आत्महत्या करदेव एबे कौन करा सेतेबेले राजा भीष्मक जाइछंती पुत्र रुक्मण पाखकू कहीं रुक्मण होउछंती दुष्ट सी जहाँ को ठीक करिछंती जदि तांको सहित विवाहर नहेला ताहले से निश्चित किसी अनिष्ट करि बसिबो। सेतिपाई जाइछंती पुत्र को बुझेई सुझेई कहिबे शिशुपाल को छाड़ी श्रीकृष्ण को वरण करिबा पाई तापरे कौन हैला सुंदर कथा जानिबा। अंतपुर भीतर को नूर्प उठी जाई ज्येष्ठ पुत्र रुक्मण को आनिले डकाई ज्येष्ठ पुत्र रुक्मण को आनिले डकाई ज्येष्ठ पुत्र रुक्मण को आनिले डकाई जे उठारे विजय करी छंती राजराणी सेठारे प्रवेश हिला से कुमर मणि सेठारे प्रवेश हेला से कुमर मणि सेठारे प्रवेश हेला से कुमर मणि पिता माता को देखिण करपत्र जोड़ी विनयर निउछाड़ी कला पादे पड़ी विनयर निउछाड़ी कला पादे पड़ी विनयर निउछाड़ी कला पादे पड़ी। तेणु आज राजा रानी चिंता भर बसी चिंतामग्न हो जाइछंती आउ डकैछंती बड़ पुत्र रुक्मण को जेतेबेले रुक्मण कुमार आसी पहुँची जाइछंती सेतेबेले देखिदेले पिता मातांकर चिंतित बदन तेणु पचारुछंती हे पिता हे माता आपणकर कहीं मुख मलिन पड़ी कौन पाई चिंता करुछंती आउ कौन चिंता करुछंती आगकू ये शुक्ल पंचमी तिथि रे झील विभागर हब आउ सुंदर योग्य पात्र को स्थिर करा जाइछि। तेणु ए समय रे आपण तो खुशी हवा कथा आपण चिंतार कहीं बसिछंती पिता कौन कौन हेछि आपणकर पचारुछंती आज रुक्मण किबा राजा कुतुम्भर हेला शत्रु भय किय बा शरीर व्याधि होइला उदय किय बा शरीर व्याधि होइला उदय किय बा शरीर व्याधि होइला उदय
ধনহানি হেলা কিবা হেলা মান ভঙ্গ কিবা বন্ধু মানে তুম্ভ প্রতি হেলে খঙ্গ কিবা বন্ধু মানে তুম্ভ প্রতি হেলে খঙ্গ কিবা বন্ধু মানে তুম্ভ প্রতি হেলে খঙ্গ। পচাରୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମଣ ହେ ପିତା ଆପଣ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଭରରେ କାହିଁ ବସିଛନ୍ତି? କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛି? ନା କେହି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଉପୁଜିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ହେଇଛି ପିତା? ନା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସେମାନେ କିଛି କହିଲେ? ନା ଶରୀରରେ କିଛି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେଲା? କ'ଣ ହେଇଛି ପିତା? କାହିଁକି ଏମିତି ଚିନ୍ତାଭରରେ ବସିଛନ୍ତି? ଯେଉଁଠି ଝିଅ ବାହାଘର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଝିଅ ବାହାଘର ହେବ, ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଖୁସି ହେବା କଥା, ହେଲେ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ? ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ତେଣୁ ପୁତ୍ର ପିତା ମାତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ନିବାରଣ କରିବ। କି ଦୁଃଖ ଅଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁକିଛି ସମାଧାନ କରିଦେବି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମଣ? ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ତୁମ୍ଭେ ରାଜା ଶିରୋମଣି କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ଏହି କ୍ଷଣି କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ଏଇ କ୍ଷଣି କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ଏଇ କ୍ଷଣି। ମହାରଥୀ ପଣେ ମୁଇ ଅଟେ ରଣରଙ୍କା ମୋ ପରା ପୁତ୍ର ଥାନ୍ତେ ତୁମ୍ଭର କି ଶଙ୍କା ମୋ ପରା ପୁତ୍ର ଥାନ୍ତେ ତୁମ୍ଭର କି ଶଙ୍କା ମୋ ପରା ପୁତ୍ର ଥାନ୍ତେ ତୁମ୍ଭର କି ଶଙ୍କା। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖୋଜିବେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଆଣିବି ମୁଁ ତାହା ସେହି କ୍ଷଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଆଣିବି ମୁଁ ତାହା ସେଇ କ୍ଷଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଆଣିବି ମୁଁ ତାହା ସେଇ କ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଆଜି ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେ ପିତା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର? ଏ ବାହୁବଳୀ ପୁତ୍ର ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଚିନ୍ତା? କେଉଁ ଶତ୍ରୁକୁ ଆପଣ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି? କାହାକୁ ଆପଣ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯଦି କିଛି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ବୈଦ ଡାକି ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କରିବି। କ'ଣ ହେଇଛି? କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି? କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? କୁହନ୍ତୁ ପିତା। ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମଣ, ସେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମକ ରାଜନ ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରୁକ୍ମଣ, ତମେ ହେଉଛ ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ତମେ ହେଉଛ ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ସବୁ କଥା ତୁମକୁ କହିବି। କାରଣ ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ପିତାମାନେ ଥିବେ, ଯଦି ପୁଅଟିଏ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ପୁଅ ହିଁ ସମାଧାନ କରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସେ ଦୁଃଖକୁ ସମାଧାନ କରିବ କେବଳ ତମେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଭୀଷ୍ମକ ରାଜା? ରୁକ୍ମଣ ମୁଖରୁ ରାଜା ଏ ବଚନ ଶୁଣି ଶୋକ ଭର ହୋଇ ତାକୁ କହିଲେ ସେ ପୁଣି ତୁମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କୂଳେ ଅଟୁ ମୋକ୍ଷ ବଳବନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ସର୍ବଗୁଣେ ଦକ୍ଷ ପୁତ୍ର ସର୍ବଗୁଣେ ଦକ୍ଷ। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন বাবু তো প্রসাদে মোর সবু কিছু সিনা কেবল দুস্তর হেলা রুক্মিণী বেদনা পঞ্চপুত্র মধ্যে মোর দুইতা গোটিক তো পরাশোদর থাই সে পাইলা দুঃখ এবে সে পাইলা দুঃখ। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন
কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন। আজি যেতବେଳେ ରୁକ୍ମଣ କୁମାର ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେ ପିତା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ପିତା, କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମକ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ତୋ ଭଳି ପୁତ୍ର ଥାଉ ଥାଉ ମୋର ବା କି ଦୁଃଖ, ନା ଧନରେ ନା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ କେଉଁଥିରେ ମୋର ଅଭାବ ଅଛି, ସବୁ ମୋର ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ, ନା ମୋର ଶତ୍ରୁ ଅଛି ନା କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଉପାୟ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ତୋ ଭଳି ବଳଶାଳୀ ପୁତ୍ର ଥାଉ ଥାଉ ମୋର ଆଉ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ନାହିଁ। ଆଜି ଏ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତର କାରଣ ହେଉଛି ତୋର ଭଉଣୀ ରୁକ୍ମିଣୀ। ପଚାରୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମଣ ରୁକ୍ମିଣୀର ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ତା ପାଇଁ ତ ସୁଯୋଗ୍ୟ ବରଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରାଗଲା, ଆଉ ତାର ବିବାହ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ହେବ, ପୁଣି ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ହେଇଛି ରୁକ୍ମିଣୀର? କୁହ ପିତା କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ? ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଡକାଇ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂବର କଲି, 8 ମାସ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ରୁଆଇ ରଖିଲି, କେବଳ ଯୋଗରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମନ୍ଦ ଭାଗୀ, ବରନ ମିଳିଲା କେଡ଼େ ସଭା ଗଲା ଭାଙ୍ଗି, କେଡ଼େ ସଭା ଗଲା ଭାଙ୍ଗି। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন, কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন। ତେଣୁ ଭୀଷ୍ମକ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ସେ ରୁକ୍ମିଣୀ ପାଇଁ ତାର ବର ଖୋଜା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା କଲି, 4 ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଆସିଲେ, 8 ମାସ ରହିଲେ, ହେଲେ କାହାକୁ ସେ ବରଣ କରିପାରିଲାନି। ଶେଷରେ ସେ ସଭା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁପାଳର ବିବାହ କଥା ପଡ଼ିଛି ସେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମଣ କ'ଣ ହେଲା ପିତା? ଶିଶୁପାଳଙ୍କ ବିବାହ କଥା ଶୁଣି କ'ଣ କହୁଛି ସେ ରୁକ୍ମିଣୀ? ସୁନ୍ଦର ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରଟିଏ ତ ଆମେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ବଳଶାଳୀ, ତାଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତାଠାରୁ ଜାତିବନ୍ତ ଗୁଣୀବନ୍ତ ଏମିତି ପିଲା ତ କେଉଁଠି ବି ନାହାନ୍ତି ସଂସାରରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ଭଉଣୀର କ'ଣ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବୁ? ଭାଇ ହେଇ କେବେ ଭଉଣୀର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବୁନି। ଶିଶୁପାଳ ତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବର, ତେଣୁ ଶିଶୁପାଳକୁ ବିବାହ କଲେ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ସୁଖରେ ରହିବ। ହେଲେ ତାର କ'ଣ ହେଇଛି ପିତା, କ'ଣ କହୁଛି ସିଏ? ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ? ପଚାରୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମଣ ହେ ପିତା ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ହିସାବରେ, ବଡ଼ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମୋର ବିଧେୟ, ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତାହା ମୁଁ ଅବିଳମ୍ବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ? ପିତା କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ନା ମୋର ଧନ ଦରକାର, ନା ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର, ନା ମୋର ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଅଛି, ନା ମୋର କିଛି ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ମୋ ମନକୁ ଘାରୁଛି, ସେ ହେଉଛି ରୁକ୍ମିଣୀ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା କଲି ସେତେବେଳେ 4 ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଆସିଲେ, ହେଲେ 8 ମାସ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବରିଲେନି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁପାଳର ବିବାହ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି? ରୁକ୍ମଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛି ସିଏ, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମକ? ଏବେ ଶିଶୁପାଳକୁ କି କରନ୍ତେ ବରଣ, ତା ଶୁଣି ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଉ ଅଛି କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ, ଶୟନ ଭୋଜନ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ତାର ନାହିଁ, ବୋଲୁଛି ଅନଳେ ଝାସି, ମରିବଇ ମୁଇଁ ଝାସି, ମରିବଇ ମୁଇଁ। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন, কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন। ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁପାଳର ବିବାହ କଥା ଶୁଣିଛି ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ
बेलकु बेल मूर्छा जाऊँगी तार ये गति को देखी तार ये रीति की देखी आमे बापा माँ दीज केमिति धैर्य धरबू केमिति धैर्य धरबू आमे जेबेठारु शिशुपाळर विवाह कथा शुणिलाणी सेबेठारु ना खाऊची ना पिऊची ना शयन करुची ना नित्य कर्म किछि करुची खाली गोटे जगार शोई रही भो भो होई कांदुची तेणु आमे पितामाता दीज केते बा सहिबू ता दुख कष्ट को आमे सही पारुनु आमे जमा भी सही पारुनु तू बाबू जाडू ता ठारे मोर केड़े स्नेह से मले मुनि से धरी न पारिबी देह से मले मुनि से धरी न पारिबी देह से मले मुनि से धरी न पारिबी देह सत्य कहुअछि मोर प्राणे कार्य नाही कथाए कहिबी बाबू करिबू कि तुई कथाए कहिबी बाबू करिबू कि तुही कथाए कहिबी बाबू करिबू कि तुही तेणु आखिरु धार धार लुह बही जाउछि भीष्मक राजांकर सत्यवतींकर मध्य आखिरु धार धार लुह बही जाउछि आउ बापा माँ दुई जन कहउछंती बाबूरे सी कहउछि आत्महत्या करिदब जदि शिशुपाल को विवाह करिब ताले सी आत्महत्या करिदब तू तो जानिछु बाबू रुक्मिणी के आमे केते भल पाऊ गोटिए बोली अल्यड़ नंदिनी सी आमर जदि जदि तार किछि हेई जाए ताले ताले आमे बापा माँ दी जन केमिति बंचिबू केमिति ता बिना बंचिबू सेई कथा भाबी भाबी आमे दुई जन चिंतार अछु बाबूरे मु गोटे कथा कहबी मो कथा रखिबू कह आज रुक्मण कहउछंती हे पिता आपण कौन कहवाकू चाहूँगी मते कहतु से मरिबा पई चाहूँगी शिशुपाल को विवाह न करिबा पई चाहूँगी तेणु आपण कौन कहउछंती मते कहतु आपण जहाँ कहिबे ताई मु करिबी एबे मोर कौन करिबा दरकार तेणु भीष्मक कहउछंती बाबूरे तू जदि किछि न भाबू ताले मु जहाँ कहिबी तू मो कथा को रखिबू रुक्मण कहउछंती ठीक अछि पिता आपण जहाँ कहिबे मु आपणकर कथा रखिबी जेतेले भीष्मक कांदी कांदी कहउछंती बाबूरे मोर गोटे कथा करिबू तेणु रुक्मण कहउछंती पिता आपणकर कथा को अमान्य करिबा शक्ति मो पाखरे नाही कारण जो पुओ पितार कथा न माने पितार कथा को न रक्षा करे ताहले से पुत्र जीवन होउची ठीक तेणु जो माने पितांकर आज्ञाकारी होइथांती से माने सदा सर्वदा प्रभुंकर कृपा लाभ करिथांती तेणु जदि जदि मु दुष्ट होई पारे हेले जो माने अन्याय करती अनीति करती अत्याचार करती सेमानक प्रति जो माने मोर शत्रु सेमानक प्रति मु रुष्ट होई पारे हेले मो पितामातांक प्रति नुह पितामातांकर वचन को पालिबा मोर धर्म तेणु आपण जहाँ कहिबे मु ताकू निश्चित पालन करी मते कौन करने को पड़ो मते कहतु आज कौन कहउछंती रुक्मण भोता तो आपण अट मो इष्ट देवता पिंडर कारिणी तुम्बे भक्ति मुक्ति दाता पिंडर कारिणी तुम्बे भक्ति मुक्ति दाता पिंडर कारिणी तुम्बे भक्ति मुक्ति दाता जाज्ञा देवता शीघ्र कुह मोते एछार कथा को किंपा चिंता करो एते एछार कथा को किंपा चिंता करो एते एछार कथा को किंपा चिंता करो एते कहले ठीक अच्छी आपण जहाँ कहिबे ताहा मु अविलंबे मानिबी जदि आम भौणी सुखरे रहिबो शांति रे रहिबो आपण चिंता करूछंती आ मु मध्य चिंता करूछि आपणको झियो आउ से होछि मोर भौणी से केमिति सुखरे रहिबो शांति रे रहिबो से कथा मु निश्चय चिंता करिवि एथर आपण कहंतु कौन कले आपण खुशी हेबे भीष्म कबइले बाबू
ମୋ ବଚନ ମାନି শিশু পালে ছাড়ি কৃষ্ণে দিয়ত ভগিনী শিশুপাল ছাড়ি কৃষ্ণে দিয়ত ভগিনী শিশুপাল ছাড়ি কৃষ্ণে দিয়ত ভগিনী যদু রাজা বংশরে সে হইଅছি জাত দেবকী অটই মাতা বসুদেবতাত উগ্রসেন নূরপতির অটন্তি সেনাতি বলবীর্য পরাক্রম অঙ্গে বহিছন্তি বলবীর্য পরাক্রম অঙ্গে বহিছন্তি বলবীর্য পরাক্রম অঙ্গে বহিছন্তি। তেଣୁ ଆଜି ଭୀଷ୍ମକ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ଯଦି ମୋ କଥା ରଖିବୁ ମୋ କଥାକୁ ଯଦି ପାଳନ କରିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣୁ। ଦମଘୋଷ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଶିଶୁପାଳକୁ ବିବାହର କରିବା କଥା ମନା କରିଦେ। ଆଉ ଯଦୁବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଉଗ୍ରସେନଙ୍କର ନାତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ସ୍ଥିର କରିଦେ। ତାହେଲେ ଯାଇ ସିଏ ଝିଅ ଆମର ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି, ଆଉ ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିବାହ ନ କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମ ରୁକ୍ମିଣୀକି ଆମେ ଆଉ ପାଇବାନି। ରୁକ୍ମିଣୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମକ ରାଜାଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣି ରୁକ୍ମଣ କୁମାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ ରେ, 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 ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ, রাধে গোবিন্দ ভজ, রাধে গোবিন্দ ভজ, রাধে গোবিন্দ ভজ, রাধে গোবিন্দ ভজ, রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ ভজ রে, রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ ভজ রে, রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ ভজ রে, রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ ভজ রে।